Arnoco Ono Disco Mobile Promotion proudly presents bakbakan sa Sitio Luay, Barangay Sapangdako. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Reggie Hapon Jubil versus Team Cebu City, Jobert, Shantoy, and Jason. This event is sponsored by Boss Roland Arnoco and organized by Cons J. Arnoco. Okay, game 1 of Division 3. 1-0 na itong score, 1-0. Tuara, heavy loaded shots coming from Team Mandawi. Score 2 na. Shantoy, out ball. Bem servisyo Jason Latara. Mandawi. Team Cebu City countering the attack of Team Mandawi. Shantoy firing. Mr. Explosive Jobert Basinas. Tuara, corner shot for the kill. Pasok. 3-0 ato score sa ato ang game 1. 3-0. Cebu City's ball. Service Shantoy. Shantoy again on the attack. Shantoy again, let it fly. Kaniha. Sabit ang tira sa Team Mandawi. 1-3 na, 1-3. Service Shantoy of Team Cebu City. Mr. Explosive Jobert Barcinas firing. 2-shot competition. 3-shot. Countered by Jumil Lucante. Sagang ni Shantoy. Ang higang Jason ay. 2-3 na, 2-3. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Shantoy of Team Cebu City. Shantoy again. Team Cebu City defending. Shantoy, corner. Tuara. Heavy loaded shots thrown by Team Cebu City. Tuara. Master TikToker. Shantoy. Shantoy again lah. Kadiha. Tara. Overhead. Answered by Hapon. Okay. Yay, Pictus. Tuara. Out ball. Boss. Boss. Igualis 3 sa atong game 1. Igualis 3. Service you Shantoy. Para labaw. Shantoy again. Diha. Kinsa kay matagakanan ni Team Mandawi o Team Cebu City. Tuara. Ibubuan nagmayo sa Team Cebu City. Shantoy. Tuara, mirak-rak na. Fuck. Ay, wakadagan si The Silent Assassin. 4-3 sa 4-3. May labaw na, may overtake na ang Team Cebu City sa game 1 of Division 3. Shantoy. Latoy. Imugya po toy. Jobert, corner. Shantoy, ay, pukot ang maral. 3-4. Side out bola sa Team Mandawi. Servisyo. The high flying spiker Jubel Ducante. Shantoy. Rak. Net bag. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Barcinas. Shantoy. Jason. Short. Side out. Service Reggie. Shantoy. Jobert. Lapdos. Corner Baro ang tira. Pang Hapon. Shantoy. Imotoy. Jobert. Tagak. Gikaw ti Jason. Pang! Pinapingis nila Arabis shot.
Courtesy of Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert again. Jobert. Yay. Tuara overhead. Shantoy. Kadagan si Reggie Kaban. 3-4. Bola sa Team Cebu City. Servisyo. Jason. Shantoy. Shantoy again. Dusotoy. Loh. Out ball. Servisyo hapon. Shantoy. Tok po diri saggang ni Jason. Giliwag sang Shantoy diri. Grabe bola hato ya. 3-4. Labaw ko sa ang team Cebu City. Servisyo Shantoy. Corner. Jobert again. Tuara pikas corner na sad. Yataki. Corner to corner. Shantoy, balik na sad. Out yun. Point 5. 3. Servisyo para 6. Shantoy. Counter sa dara tungkod Basio. Change court. Ang lamian nga Chicharon ang Karkar number 1 Chicharon, ang Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo diya sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O diya sa Guadalupe Karkar na diya ang Karkar Chicharon and Delicacy Store. O sa Abugon, Sibunga o sa Sangat San Fernando. Paksit na sa silang Chantoy. City 3 na, City 3. 4-point lead in favor of Team Cebu City. May mahatag na. May mahatag rin. Ano ganito? Hindi ka tira kong blagit. Apon. Shantoy. Arabes. Good item. Minyato, may Shantoy kanina. Otso 3 na. Apon. Pantay pon. Apon na yun. Jubel. Pon again. PJ. Luya pa ni sa kuhan sa party. Ning duha Jubilog si Reggie. Nakatubod. Si Aaron ko dito. 8-3 side out. Bola sa Team Mandawi. Service si Jubil. Dahil flying spiker Jubil Ducante. Apon. Bang! Namato na yun. Magsika nga idol Jobert. Tira pag Shantoy. Di mapunit. Makahilo. Otso 3. 8-3 Out. Bola sa Team Mandawi. Okay, pagkakataon. Servisyo. Reggie. Pabutang hapon. Liwag na siya Shantoy. Kuha pa man. Bangisa. Hiyay. Kagar ang tira Jubil. 8-3 Service Jason. PJ. PJ again. Balikan Hapon. Jubil Pak. Bundak. Pak. Shantoy. Reggie. Bang. Jubil. Ngiga. Hapon to na rin siya. Buhi pagin mo. Out na yun. Ngigang hapon
Gikuot ni hapon eh. 8-3 ha? Buen, 4-8. 4-8 na sa atong game 1. Salamat kayo sa ato ang sponsor ha. Mao ang Arnoco Ono Disco Mobile ni Boss Roland Arnoco. O na atong sponsor. Si Boss Roland Arnoco. Oo yan, wala po na. Atong organizer si Consial G. 8-6 na, servisyo hapon. Hapon again. Nagliwag. Reggie to the rescue. Ah! Sus. Wapakabarong si Reggie. Wana. Hitok mo na Jason. 8-6, side out. Bola sa Team Cebu City. Hapon. 8-5 na, 8-5. Jubil! Isang tirang Jubil. Sagang Masyantoy. Nakaka-counter Masyantoy. Ate, siyempre. Kasagang si Jubil. Ate, may butang. 9-5 na. Bulan, nagsik ko dito yung ate. La. Hapon. Naparay lang. Bigay na Rapikas. Jubil, 360 shot. Pasok. Pikas niya. Mandawi. Depending. On the attack, Team Cebu City. Kaniha. Jobert again. Answer by Reggie. Tuara corner. Awas na sa tira Reggie. Sus. Gis. 5. Last na ang Team Cebu City. Service Shantoy. Bang! Mabuto. Hapon. Bang! Bang! Basio! What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Onsi, 5 na. Last ball na ang Team Cebu City. Daog! May daog ang Team Cebu City sa game 1. Atangin ninyo mga birds sa atong game to.